একটু ঠান্ডা লেগেছে, ঠান্ডা লাগেনি, গলাটা একটু ভিচির ভিচির করছে। গীতা একটু জলটা দিয়ে গেলে ভালো হয় গ্লাসে করে, লাইফটা শুরু হয়ে গেছে, লোকজন আসুক ততক্ষণ তুই আমাকে জল টল খাইয়ে পোষণ কর। ঘাড় উঁচিয়ে উঁচিয়ে কথা বলতে হয়, না হলে ড্রিম লাইটটা খুব ডিস্টার্ব করে, কিন্তু ড্রিম লাইটটা না জ্বালালেও ভালো লাগে না, ওই জন্য খুব চাপ হয়ে যায়। অনুপমা হাই, গীতা গীতা, হ্যাঁ জল বললাম তো। এই বাবা আমি লাইভ শুরু করে দিয়েছি, তার মধ্যে চেঁচাতে হচ্ছে জল। জল খাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে জল গ্লাসে করে। এখানে আমি লাইভ করতে করতে কি করব? কি লাইভ করতে? হ্যাঁ স্টার্ট হয়ে গেছে, খাবো আমি, গলা চুল করছে। দিচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে দে, চাটা একটু পরে দিচ্ছি। হ্যাঁ চা পরে দে, চলবে, লাইভটা হয়ে যাওয়ার পরে দিস। হাই ডিয়ার, আই বিলিভ প্রথমবার তুমি আসছো আমার এই লাইভে। আমি প্রচুর আমার স্টাফেদের সঙ্গেও বকবক করি, হ্যাঁ সারাদিন। আমাদের এটা ক্রিয়েটিভ একটা কর্নার, আর এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের কাজ হয়, হ্যান্ড পেইন্টিং, ব্লক, স্ক্রিন প্রিন্টিং, টেলারিং। তো লাইক এখানে বসে বসেই সময়টা সারাদিন কাটে। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে পুরো টাইমটাকে ভালোভাবে ইউজ করা উচিত, পিএনপিসি করা একদম উচিত নয়। তো সেটা কিভাবে করা যায় সেটার জন্যই ভাবলাম যে যেহেতু প্রচুর বই পড়ি, প্রচুর মহাভারতটা আমার কাছে খুব একটা প্রিয় সাবজেক্ট, তার কারণ প্রত্যেকটা স্টেটকে ওখানে দেখা যায়, খুব সুন্দরভাবে একটা বর্ণনা পাওয়া যায়, অনেক শহরের বর্ণনা পাওয়া যায় সেই সময় কিরকম ছিল। তো সেই জন্য মনে হয়েছিল যে সবার সঙ্গে যখন গল্পই করতে বসবো, আজকাল গল্প বলাটাও হয় না যেরকম, গল্প করা আর গল্প বলা দুটোর মধ্যে তো অনেক তফাৎ। গল্প করতে করতে মানুষ পিএনপিসি করে, আর গল্প বললে পরে অনেক জ্ঞান বাড়ে, অনেক ধরনের জিনিস আমরা বারবার ক্রস করি, নিজেরাও অনেক কিছু আবার নতুন করে জানতে পারি। তো গরম জল, গরম জলটা খেলে ভালো হয়, বাট আমার শরীর কষে যায়, আমি এই জন্য গরম জলটা খেতে পারি না। ওই আমি যেটা খাই সেটা হচ্ছে নর্মাল ওয়াটারটাই খাই, আর চাটা খাই বারে বারে। তো স্বপন হাই, ওই দিক দিয়ে ঢুকে যেতে বল, এখানে আটকে দিচ্ছি, দিয়ে করলে তাহলে আর আওয়াজ হবে। আচ্ছা। তো লাইক হ্যাঁ মাঝে মাঝে যেহেতু আমাদের ইউনিটটা বড় হলেও এত লোকজনের আসা যাওয়া থাকে বা আনাগোনা থাকে, যে আমাদের অসুবিধা একটা থাকেই সবসময়, যে একটু খুঁতখাট টুকটাক আওয়াজ হতে থাকে। তো সেটাকে বের করে প্লিজ আমার সঙ্গে থেকো, আমি তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে চলে আসি, সবসময় গল্প বলতে চলে আসি, আর খুব ভালো লাগে আমার। আর মহাভারত এমন একটা সাবজেক্ট যেটা নিয়ে অনেক সময় অনেকজন, হ্যাঁ তোর বাটারফ্লাই পেইন্টিং, তো অনেক সময় অনেকজন হয়তো বলে যে মাইথোলজি মাইথোলজি মাইথোলজি, বাট এটা ঠিক মাইথোলজি বলে আমি ধরি না। মহাভারত মানে হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের এমন একটি গাথা যেটা হয়তো পুরো ভারতটাকে বাঁধবার কাজ করেছে। পুরো ভারতটার যে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি শব্দটা, বা এই যে ছোট্ট একটা প্রবাদ বাক্য ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, সেটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে সেই যুগ থেকেই, প্রচেষ্টাটা ছিল বোধহয়। সেখান থেকেই মহাভারতের আমরা বিভিন্ন জায়গা দেখতে পাই, এবং মহাভারতে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, ইন্ডিয়ান অনেক সাবকন্টিনেন্ট দেখতে, যেরকম আফগানিস্তান দেখতে পাই। আফগানিস্তানের মেয়ে ছিল আমাদের, কিছুদিন পরেই যখন গল্পটা এগিয়ে যাবে জানতে পারবে যে আফগানিস্তান তখন ছিল গান্ধার, যেটা পরবর্তীকালে গিয়ে কান্দাহার হয়। তো সেখানকার তোমরা জানোই যে কিভাবে ধৃতরাষ্ট্রর বউ হয়ে চলে আসে গান্ধারী, এবং ওই যে ওখানকার একটা প্রথা সেটাও কিন্তু চলে আসে। এবং একটা মজার জিনিস, এখন হয়তো ওটা একটা ইসলামিক প্রধান কান্ট্রি, বাট তখন কিন্তু ওখানে একমাত্র একটাই পুজো হতো, শিব পুজো।
जो लोग हिंदी में सुन रहे हैं शायद उनको समझ में नहीं आएगा जो मैंने इतनी देर बांग्ला में बोला। हाय সুদেষ্ণা, এই সুদেষ্ণা অনেকক্ষণ পরে এই জাস্ট আমি এতক্ষণ একটা মানে আই চেকআপে ছিলাম, আমার হয়তো কালকেও যেতে হবে। আমি যদি চশমাটা খুলি লোকে বুঝতে পারবে পুরো এই চোখটা না লাল হয়ে আছে অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস ব্লাড ইউজ করছিল। তো সেটা কোনো রকমে স্টপ হয়েছে, অনুপম দা জানে। তো আমাকে বলছিল যদি কোনো হেল্প লাগে তো চলে আসবো। তা আমি বললাম যে না, এতক্ষণ তো ছিলাম বিদ্যাসাগর আই কলেজে, তো ওরা দেখেছে এখন ব্লাড উজিংটা কমেছে একটু। দেখতেই পাচ্ছ হয়তো চোখের মধ্যে একটা রেড মার্ক আসছে, ওটা আসবে এখনো 3-4 দিন ওই মার্কটা থাকবে। তার কারণ প্রচন্ড ভাবে চোখের প্রেশার বেড়ে গেছে। আমি জানতাম না, আমার প্রেশার লো, সবসময় আমার প্রেশার লো থাকে, কিন্তু চোখে যে আলাদা করে প্রেশার হয় সেটা জানতাম না। আমি মাথার এই পেছন দিকটা একটা পেইন হচ্ছিল আর কন্টিনিউয়াস চোখটা লাল হয়ে যাচ্ছিল। লাল হওয়ার সাথে সাথে হঠাৎ দেখলাম এই কর্নারটার থেকে, যেখানটা একটা ছোট্ট ফুটো থাকে চোখে, ওটা থেকে ব্লাড ইউজ করছিল। তো কালকে সারা রাত ঘুমোতে পারিনি, আর আজকেও সকালবেলাটা হচ্ছিল বলে যিশু নিয়ে গেল। তো ওটা আমাদের বাড়ির একদম কাছেই, তো অনেকক্ষণ ধরে ওটা দেখেছে ডাক্তারে এবং প্রচুর ওষুধপত্রও দিয়েছে। কি দিয়েছে আমি জানি না, হ্যাঁ মানে একদমই আমি মেডিসিন আর এই সবগুলো একদম পছন্দ করি না, সেজন্য বলতে পারবো না, বাট দিয়েছে। এখন একটু বেটার লাগছে, একটু ব্যথাটা কমেওছে, আর তাই ভাবলাম যে লাইভটাতে চলেই আসি, কারণ লাইভে আসলে সব বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। থ্যাংক ইউ ডিয়ার আর্চনা বাসু ম্যাম। ম্যাম কেমন আছেন? ও গড, আপনি দেখছেন? গ্রেট গ্রেট গ্রেট। আজকে আমার ক্লাস অ্যাটেন্ড করুন। আমরা ছোটবেলায় আপনাদের ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছি, আজকে আমার ক্লাস অ্যাটেন্ড করুন। She was my teacher in Kendriya Vidyalaya. আমরা like we were টিচার স্টুডেন্ট রিলেশন কম ছিল, বন্ধুত্ব বেশি ছিল। সিমস ইট ইজ রূপা বোধহয় না, রূপা ইউ গট ইন আই বিলিভ, ইয়েস। सी आई कैन रिकॉग्नाइज यू बाय योर साड़ी कलर। तो जो लोग हिंदी में सुन रहे हैं उनके लिए सुस्वागतम। आज मैं बात करूंगी आपसे महाभारत मंत्रा में, और मेरा आज का जो सब्जेक्ट है वो है काशी नरेश को लेकर और उनकी 3 बेटियों को लेकर कहानी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो महाभारत एक ऐसी कथा है, एक ऐसी गाथा है जहां पे हम लोग जब महाभारत से जुड़ते हैं तो समूचे भारत से जुड़ जाते हैं। और ये जो कहावत है कि हम लोग अलग अलग प्रांत में अलग अलग दिखने वाले लोग हैं और हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी में विश्वास रखते हैं, हमारा कंट्री सेक्युलर है, तो वो शायद उसी युग में, त्रेता युग में शुरू हुआ था। और आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए एक पावन त्योहार का भी दिन है। तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपके घर में भगवान कृष्ण विराजें, भगवान करे श्री कृष्ण की प्रेम लीला, वो सिर्फ प्रेम लीला राधिका से जो रिश्ता था वैसा नहीं, सबसे, माँ से प्रेम, पिता से प्रेम, भाई से प्रेम, बहन से प्रेम, और जितनी तरह की प्रेम हो सकती है, दोस्तों से प्रेम, वो और 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, हजारों गुना बढ़े, इन्फिनिटी टाइम्स बढ़े, ताकि पूरा भारत फिर से जुड़ जाए, हम सब एक हो जाएं और कृष्ण आराधना में लीन हो जाएं। तो कृष्ण की गाथा से ही जुड़ी हुई है ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की गाथा, महाभारत मंत्रा। तो आज जिस कड़ी को हम लोग जोड़ रहे हैं, कृष्ण के जन्म से पहले की एक कड़ी है। हम लोग धीरे धीरे उनके जन्म में भी आएंगे, तो उससे जुड़ते हैं और बात करते हैं किस तरह से उस युग में मैत्री संबंध बनते थे, उस युग में किस तरह से हम एक दूसरे के करीब आते थे और किस तरह से जुड़े रह जाते थे। तो आज के जी कथाटा बोलबो तार आगे बोलिनी, आज के तो कृष्ण जन्माष्टमी, रात 12টায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। সমস্ত কারাগার সেজে গেছে। মথুরায় যদি আপনারা থাকতেন তাহলে জানতে পারতেন যে আজকে মথুরা মানে এত সুন্দরভাবে সাজানো হয় যেন মানে কোন রাজার রাজত্ব থেকেও বোধহয় বেশি সমৃদ্ধ মনে হয়। মানে সব
থেকে সুন্দর লাগে বাঁকে বিহারীকে দেখতে বোধহয় আজকের দিনেই। আর পুরো মথুরাতে ঝাঁকি চলে। তো বিভিন্ন রকম কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর সঙ্গে যে যে কথাগুলো জড়িয়ে আছে, যে যে জিনিসগুলো জড়িয়ে আছে, যে সেই গল্পগুলো জড়িয়ে আছে, সেগুলো ঝাঁকির মাধ্যমে লোকের কাছে ফুটে ওঠে আবার নতুন রূপ নিয়ে। তো আমাদের মধ্যে কৃষ্ণ তার প্রেম নিয়ে, তার ভালোবাসা নিয়ে, তার দুষ্টুমি নিয়ে সব সময় আছে। আমরা একটা ছোট বাচ্চাকে দেখলেও আমরা হয়তো গোপাল স্বামী তাকে আদর করি। তো কৃষ্ণ আমাদের মধ্যে আছেন, আমাদের হৃদয়ে আছেন, আমাদের মস্তিষ্কে আছেন, আমাদের বোধহয় সবকিছুর মধ্যেই কৃষ্ণ আছেন। তো আজকের দিনটা ওনাকে সমর্পণ করে এই গাথাটাকে শুরু করছি আর শোনাচ্ছি আপনাদের काशीराज 3 कन्यार गल्प। सुषमा श्रीवास्तव जी नमस्कार, और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हम आपके आभार व्यक्त करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमसे जुड़ रही हैं। তো গল্পটা শুরু করা যাক। আমি বলেছিলাম বিচিত্র বীর্যের কথা। বিচিত্র বীর্য এমন একজন রাজপুত্র, বা পরে গিয়ে সে রাজাও হবে, সেই গল্পটা আমরা শোনাবো। তো এমন একজন রাজপুত্র যার কোনোদিনই যুদ্ধে মন ছিল না, যার কোনোদিনই রাজত্বে মন ছিল না। তার একটাই উদ্দেশ্য ছিল, সে যখন রাজা হয়েছে বা রাজপুত্র হয়ে জন্মেছে, সে তার শৌর্য বা বীর্য দেখাবে না। সে যেটা চাইবে সেটা হচ্ছে বিলাসিতা, যেটা আমরা কিন্তু অনেক সময় ইতিহাস পড়তে গিয়ে নন্দ সাম্রাজ্যও দেখেছি, যার জন্য নন্দ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আবির্ভাব হয়। कार हाथ धरे? कौटिल्यर हाथ धरे। तो जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि अलग अलग साम्राज्य आया है, अलग अलग लोग आए हैं, अलग अलग राजा हुए हैं। तो जब हम विचित्र वीर्य की बात करते हैं तो एक ऐसे राजा थे जिनको सिर्फ विलासता पसंद था, जो सिर्फ अपने जीवन में भोग करना चाहते थे, विलास करना चाहते थे। और इसका एक और उदाहरण हम लोगों के इतिहास में मिलता है, वो है नंद साम्राज्य। नंद साम्राज्य का भी यही एक बोलबाला था और इसीलिए उनका पतन हुआ और गुप्ता साम्राज्य का आविर्भाव हुआ, और वो भी कौटिल्य के साथ। लोग कौटिल्य कहते थे उनको क्योंकि लोग समझते थे कि वो बहुत कुटिल थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा कौटिल्य। लेकिन उन्होंने जो हम लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का निर्माण किया, उन्होंने जिस तरह से राजतंत्र और राजशास्त्र का निर्माण किया, जिस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक्स को समझाया, शायद वो आज भी दुर्लभ होता उनके अवस्थान के बिना। तो मैं तो शतकोटि प्रणाम उनको भेजती हूँ। वो हमारे देश में पैदा हुए, वो हमसे जुड़े, और आज शायद इसीलिए हम लोगों का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है, हम लोग इतने तरीकों से अपने आप को नर्चर कर पाते हैं, और जो अपोजिट साइड में बैठ के हम लोग टेलीविजन पे देखते हैं और उसका आनंद उठाते हैं, वो भी कौटिल्य जी का ही देन है। थैंक यू मैम। আমার চেষ্টা থাকে যে যাতে সবার কাছে গল্পগুলোকে আজকের সঙ্গে জুড়ে শোনাতে পারি। মানে শুধু মহাভারতের গল্প বললে হয়তো মহাভারতকে আমরা নিতে পারবো না, কিন্তু মহাভারতকে যদি আজকের সঙ্গে जोड़ा जाए, अगर महाभारत को उस कल को अगर आज से जोड़ दिया जाए तो शायद उसका तात्पर्य और महत्व और बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि महाभारत की जो गाथा मैं सुनाती हूँ उसमें हम सब जुड़े रहें, उस युग से इस युग तक, एक दूसरे के हृदय तक। तो ये विचित्र वीर्य जी ने डिसाइड किया कि वो तो शादी करेंगे, और वो थे आलसी, लेकिन उन भोग विलास में वो माहिर थे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे शादी करना है तो मेरे लिए युद्ध कौन करेगा, कौन करेगा युद्ध। तो उन्होंने अपनी माँ को कहा, माँ राजमाता, अगर मुझे शादी करना है तो मुझे युद्ध करना तो होगा जैसे आपने कहा, लेकिन मैं क्यों युद्ध करूं जब मेरा दास और इस देश का दास यहां मौजूद है, तो वो करेगा ना युद्ध।
तो माँ ने पूछा वो कौन? तो उन्होंने कहा क्यों, देवव्रत। देवव्रत युद्ध करेगा और वो जाके जीत के लाएगा मेरे लिए राजकन्याएं। तो उस समय प्रथा भी था और राजकन्याएं उस समय जीती जाती थी। और दो उस समय एक ये भी प्रथा था कि वहां पे स्वयंवर होगा, वर का चयन राजकन्याएं खुद करती थी। लेकिन एक और प्रथा था, अगर कोई वीर जो दूसरे वीर को हरा दे तो वो वीर उस राजकन्या को जीत सकता था। मतलब राजकन्या एक वस्तु हुआ करती थी। देखिए, जो हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में आते आते हम लोगों ने अपना मान सम्मान कैसे खोया। जब हम लोग वैदिक पीरियड में थे उस समय औरतों का एक अलग सम्मान हुआ करता था और वो लोग भी ऋषियां हुआ करती थी। लेकिन ऋषि हुआ करती थी का क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आप लोगों को विश्वामित्र का जब कथा सुना रही थी तब मैंने बताया था, ऋषि मतलब कुछ और नहीं। ऋषि मतलब जिसको जिस विषय में पारदर्श हो, जो उस विषय में पारदर्श हो, वही ऋषि है। अगर मैं अच्छा, जैसे आज मैं आई ऑपरेशन तो नहीं करवाया बट आई सर्जन को दिखाया और उनसे बात करते हुए आई, तो मुझे बार बार एक ही व्यक्ति का नाम याद आ रहा था या एक ही ऋषि का नाम याद आ रहा था, और वो है सुश्रुत। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने महारत हासिल किया था ना आई ऑपरेशंस में, इसीलिए वो ऋषि कहलवाए, ऋषि सुश्रुत। उस समय तो कोई किसी को मिस्टर या मिसेस नहीं बोलता था, उस समय कोई किसी को इस तरह से एड्रेस नहीं करता था, क्योंकि उस समय तो ये अंग्रेजी शासक लोग यहाँ आए नहीं थे, इन्वेजन हुआ नहीं था, तो लोग सबको ऋषि कहते थे। तो जो लोग महारत हासिल कर लेते थे, जैसे विश्वामित्र जी, उन्होंने मित्रता में महारत हासिल की थी। कभी सोच सकते हैं कि मित्रता भी एक सब्जेक्ट हो सकता है? जी हाँ, इट इज पब्लिक रिलेशन, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज। तो वो एम्बेसीज जो काम करता है वो उस समय किया करते थे। तो ठीक उसी प्रकार, हाय टीना, केमन आছিস बाबू? सुष्मिता रॉय, हाय सुष्मिता। तो ठीक उसी प्रकार ऋषियां जो होते थे वो लड़कियां भी हो सकती थी, औरतें भी हो सकती थी ऋषि, क्योंकि वो लोग भी रिसर्च वर्क कर रहे थे, किसी ना किसी चीज में रिसर्च करते थे और उसमें महारत हासिल हो जाता था, तो वो उस समय ऋषि कहलाते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते पुरुष शासित समाज होने लगा, और जहां पुरुष शासित समाज होने लगा तो वहां पे औरतों की वैल्यू घटने लगी और वो वस्तुएं बनने लगी। আমরা যখন বেদ পড়ি, পুরাণ পড়ি, তখন জানতে পারি যে পুরনো সময়ে বেদের যেটা প্রথম দিকের সময়, সেই সময় কিন্তু প্রচুর নারীও কিন্তু ঋষি ছিলেন, সাধিকা ছিলেন, ঋষি ছিলেন, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তারা কিন্তু নিজেদের জায়গাগুলো হারাতে থাকেন, কারণ লেটার ভেদিক পিরিয়ডে এসে কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজ তৈরি হতে থাকে। আর সেই কারণেই যতই স্বয়ংবর হোক না কেন, সেই স্বয়ংবরের যে প্রধান চরিত্র, যে নারী, তাকেও কিন্তু জিতে নেওয়া যেত। তো সেখান থেকেই দাঁড়িয়ে রাজসভাগুলোতে স্বয়ংবরের আয়োজন তো হতো। নরেন্দা, থ্যাংক ইউ ফর কামিং। আপনিও তো মহাভারতেরই লোক, আপনার কাছে গল্প শোনাচ্ছি। কিছু ভুল ত্রুটি হলে প্লিজ জানিয়ে দেবেন, সর্বসমক্ষে জানাবেন, আমার কোনো আপত্তি নেই, শেখার কোনো বয়স হয় না, আর যত শিখব তত সমৃদ্ধ হব। তো সেখান থেকে দাঁড়িয়েই এই কাশীরাজ অ্যানাউন্স করলেন যে তার 3 কন্যা আছেন, অম্বা, অম্বিকা আর অম্বালিকা। কিন্তু কাশীরাজ জানতেন না, মনে মনে কিন্তু অম্বা শাল্যরাজকে ভালোবাসেন এবং শাল্যরাজের সঙ্গে তার গুপ্ত একটা প্রেম চলত। এবং অম্বা খুব ডায়নামিক একজন মহিলা ছিলেন সেই যুগের। সে রথ চালাতে পারত, সে যুদ্ধভূমিতে যেত, সে দেশের হয়ে লড়তো। तो সেই রকম একজন মানুষ ছিলেন অম্বা। तो जब हम इस गाथा को सुन रहे हैं तो हम सभी जानते हैं कि उस समय अम्बा जो थी, काशीराज की सबसे बड़ी बेटी, वो बहुत डायनामिक एक कैरेक्टर थी, क्योंकि उनको रथ चलाना आता था,
वो अस्त्र विद्या में, शस्त्र विद्या में पारंगत थी और वो अपने देश के लिए लड़ती थी, लेकिन साथ ही उनको शाल्य राज से प्रेम था। तो आज का दिन तो वैसे भी प्रेम का दिन तो हर दिन होता है, बट आज का दिन प्रेम का क्यों है? क्योंकि आज गोपाल जी का जन्मदिन है और इस दिन को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। स्पेशली यूपी में, गुजरात में इस दिन का जो महत्व है वो समूचा भारत देखता है, क्योंकि बांके बिहारी जी भी आज के दिन बिल्कुल राज वेश में सबको नजर आते हैं और गोपाल जी की जो गाथा है वो तो अनोखी है। तो कृष्ण लीला ही अनोखी है, तो गोपाल जी तो बाल लीला है, तो बाल लीला के आगे तो हर कोई दीवाना है, मतलब हर कोई मतमस्तक करके बाल लीला देखता है। तो और जब बात गोपाल जी की हो तो क्या ही बात। अनुजा जोशी, हाय, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डियर। तो चलते हैं वापस अपनी गाथा में। तो अम्बा आगे থেকেই ভালোবাসতো শাল্যরাজকে। তো শাল্যরাজ সঙ্গে তার একটা গুপ্ত প্রেম চলছে। এমন সময় কাশী রাজা অ্যানাউন্স করলেন যে আমি তো আমার 3 মেয়ের বিয়ে দেবো, এটা স্বয়ংবর হবে এবং যে স্বয়ংবর সভায় এসে যে রাজা আমার মেয়েদের জিততে পারবে তার গলায় আমার মেয়েরা কিন্তু বরমালা পরিয়ে দেবে। তো অম্বা শাল্যরাজকে বলে রাখলো তুমি আসবে, তোমাকে দেখে আমি প্রসন্ন চিত্ত হয়ে তোমার গলায় আগেই মালা দেবো, কারণ তুমি তো একজন বীর। কস্তুরী বৌদি ওয়েলকাম। আর তো সেই জন্য আমরা যখন দেখছি রাজসভা সাজানো হয়েছে, চতুর্দিক থেকে দিগন্ত থেকে বিভিন্ন রাজারা এসছে, রাজত্ব থেকে বিভিন্ন বড় বড় মহারথীরা এসছে। তো সেই রাজ্যে 3 কন্যা সেজে বসে আছে তাদের মার বাবার পাশে, যে তারা বরমালা পরাবে। ঠিক সেই সময় কাশীর দ্বারপালেরা নাগাড়া বাজানো শুরু করলো। জানেন তো নাগাড়া একটা বড় মতন ড্রাম হতো, মাঝখানটা একটা গোল তবলার মতন দেখতে, কিন্তু লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে সেটা সারা শহরে খবর দেওয়া হতো। তখন তো অন্য কোনো সিস্টেম ছিল না খবর দেওয়ার, তো ওই নাগাড়া বাজিয়ে লোকজনকে খবর দেওয়া হতো যে কেউ আসছে। তো নাগাড়া বাজিয়ে কি খবর আসলো? নাগাড়া বাজিয়ে খবর আসলো যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ বীর, যে পরশুরামের শিষ্য এবং হস্তিনাপুর রাজার সব থেকে বড় ছেলে, যে ভীষণ প্রতিজ্ঞায় নিজেকে রাজা করতে চায় না, সেই পরম বীর দেবব্রত ভীষ্ম আসছেন রাজসভায়। সবাই শুনে অবাক, বলল ভীষ্ম কি করবে এই राजसभाয়? जब ये कथा हम लोग सुनते हैं उस समय हमें पता चलता है कि काशी राज ने अनाउंस किया हुआ है कि उनकी तीनों बेटियों का माल्यार्पण तभी होगा जब वो लोग स्वयंवर में किसी को चुन लेंगी। ऐसे ही समय में जब सारी राजसभा सजी हुई है, देश विदेश से राजाएं आए हुए हैं, वीर लोग आए हुए हैं, उनसे उसी समय एक खबर आता है, एक नगाड़ा बजता है। हाँ, तो वो नगाड़ा बज के खबर आता है कि जो महावीर, महाप्रतापी, ऐसी एक राजा के बेटे जिन्होंने भीषण प्रतिज्ञा से ये घोषणा की है कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे और अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर करेंगे, वो काशी पधार रहे हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भीष्म, देवव्रत भीष्म पधार रहे हैं, जो हस्तिनापुर के महाराज शांतनु के बड़े बेटे हैं। भीष्म पधार रहे हैं, भीष्म पधार रहे हैं, जो परशुराम जी के शिष्य हैं वही भीष्म पधार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो शादी नहीं करेंगे,
उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है, तो वो क्यों आएंगे? सोचिए सोचिए, आप लोग भी सोचिए, वो क्यों आएंगे? इसमें सोचना कैसा, वो तो वचनबद्ध है। उन्होंने तो प्रतिज्ञा किया है कि वो अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने तन मन से वो न्योछावर है अपने देश के लिए, अपने राज्य सिंहासन के लिए, अपने राजा के लिए, अपने राजा के बेटों के लिए। पॉलिटिक्स, महाभारत पढ़िए और जानिए पॉलिटिक्स कहां से शुरू हुआ। रामायण पढ़िए, जानिए पॉलिटिक्स कहां से शुरू हुआ। अरे भाई, हमारे खून में रचा बसा है पॉलिटिक्स। आजकल के पॉलिटिशियंस क्या ही पॉलिटिक्स करेंगे। उस समय का जो पॉलिटिक्स था वो कितना उन्नत पॉलिटिक्स था। तो चलता रहा और वो आ गए वहां पे। पितामह भीष्म वहां पे पहुंचे और पितामह भीष्म के वहां पहुंचते ही एक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि खुसुर फुसुर चालू हो गया राजाओं में कि भाई ये कहां से आ गया बंदा, इसका क्या काम इस राज्यसभा में, ये क्यों पहुंच गया है, इसको क्यों आना था। और पितामह भीष्म पहुंचते ही उन्होंने युद्ध की घोषणा की। बोले मैं तो लड़ूंगा। तो काशीराज बोले कि भाई आज तो मेरी बेटियों का स्वयंवर है, आप क्यों लड़ोगे। बोले या तो बेटियां हार जाओ या युद्ध करो। और सभी को पता था उस समय कि हस्तिनापुर से युद्ध करना मतलब अपने आप को खत्म कर लेना, क्योंकि परशुराम का शिष्य लड़ने आया है, कौन लड़ेगा उनसे। अजय है, वो अमर है, उसको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, वो कभी हारने वाला ही व्यक्ति नहीं है। तो काशीराज तो बिल्कुल डर गए। काशीराज ने कहा इससे बड़ा सौभाग्य मेरे बेटियों के लिए क्या होगा। পিতামহ ভীষ্ম যখন কাশীরাজের রাজসভায় পৌঁছালেন আর সবাই কানাঘুষো করছে যে কেন 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 পিতামহ ভীষ্ম এসেছেন, ঠিক সেই সময় পিতামহ ভীষ্ম এসেই ঘোষণা করলেন কাশীর সঙ্গে যুদ্ধ। কাশীর রাজা বললেন আজকে আমার মেয়েদের স্বয়ংবর সভা, আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করছেন। দেবব্রত তখন বললেন তাহলে 3 কন্যা আমাকে দিয়ে দিন, আর যুদ্ধ হবে না। ভাবতে পারছেন কিরকম পলিটিক্স। সবাই জানে যে পরশুরামের শিষ্যকে হারানো অসম্ভব, সেইখানে এসে পিতামহ ভীষ্ম, আমরা রামায়ণে দেখেছি ভরত রাজত্ব চালিয়েছে রামের খড়ম দিয়ে, আর এখানে খড়মও ছিল না, শুধু বচন দিয়ে, শুধু কথায় তিনি কিন্তু সবাইকে সাইলেন্ট করে দিলেন। এবং উনি কি পেলেন, আমাদের যে এখন দেশের যে এই পলিটিক্যাল সিস্টেম, প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার, এটাও কিন্তু ঠিক তাই। প্রেসিডেন্ট ইজ জাস্ট এ টিটিউলার হেড, সেখানে প্রেসিডেন্টের সেরকম কিছু কথা থাকে না। আসল কলকাঠিটা কিন্তু নাড়ায় প্রাইম মিনিস্টার, স্টেটের ক্ষেত্রেও তাই, কলকাঠি নাড়ায় চিফ মিনিস্টার, আর চুপ করে বসে দেখে কে, গভর্নর। তো সেটা কিন্তু সেই যুগ থেকেই চলে আসছে। হ্যাঁ, রামচন্দ্রের খড়ম দিয়ে ভরতের রাজ্য চালানো কিন্তু অনেকটা এই রামচন্দ্রকে টিটিউলার হেড করে রেখে নিজের হাতে সাম্রাজ্যের বাগডোরটাকে রাখা। তো ঠিক সিমিলারলি এখানেও পিতামহ ভীষ্মের হাতেই কিন্তু পুরো বাগডোর। উনি চাইলেই যা কিছু হতে পারে, উনি চাইলেই অনেক কিছু থামানো যেতে পারে। সেই পিতামহ ভীষ্ম যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন, সে এসে চাইলেন 3 রাজকন্যা। তখন সবাই জিজ্ঞেস করা শুরু করলো তুমি 3 রাজকন্যা দিয়ে কি করবে, তুমি তো ব্রহ্মচর্য নিয়েছো। जब पितामह भीष्म ने कहा कि मुझे 3 राजकन्याएं दे दीजिए और मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो बाकी राजाओं ने पूछा अरे भाई तुमने तो ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो तुम राजकन्याओं से क्या करोगे, तुम्हारे साथ तो राजकन्याओं का मेल बंधन ही नहीं बैठता, क्योंकि तुम ठहरे ब्रह्मचारी। तो उन्होंने कहा मैं वचनबद्ध हूं, मैं वचनबद्ध हूं, क्योंकि मैं
हस्तिनापुर का एक ऐसा सदस्य हूं जो हस्तिनापुर की संचालना में जो मुख्य भूमिका निभा रहा है। तो इसीलिए मैं राजकन्याओं को जीत के लेके जाऊंगा और मेरा छोटा भाई विचित्रवीर्य उनसे शादी करेगा। ये सुनते ही अंबा को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने अपनी खड़ग निकाल लिया। उन्होंने अपनी खड़ग निकाल के उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी भी राजा से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी प्रतिज्ञा के खिलाफ है और मैंने ये प्रतिज्ञा लिया है कि मैं जिसको भी अपना वर मानूंगी वो वरमाला मैं पहनाऊंगी, क्योंकि ये मेरा स्वयं वर है। तो भीष्म ने कहा तो फिर युद्ध होगा। काशीराज अपनी बेटी के पांव पड़ गए, बोला बेटी हम लोग इनसे जीत नहीं सकते, आपको तो इनसे शादी मतलब इनके साथ जाना होगा। युद्ध घोषणा करते ही इन्होंने आपको जीत लिया है। तब अंबा ने कहा अगर इन्होंने जीता है तो ये शादी करें। उन्होंने कहा मैं तो वचनबद्ध हूं, मैं तो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हूं, तो आपको मेरे भाई से शादी करनी होगी। अंबा बोली नहीं, मैं नहीं कर सकती शादी। तो पितामह भीष्म ने बोला क्यों, आप क्यों नहीं कर सकती आप मेरे भाई से शादी? तो उन्होंने बोले मैं किसी से प्रेम में बंधी हुई हूं और वो है शाल्यराज, तो मैं शाल्यराज से ही शादी करूंगी। तो पितामह भीष्म ने कहा ठीक है, तो मैं 2 कन्याओं से खुश हूं, अंबिका और अंबालिका। अंबा को मैं छोड़ देता हूं। तो उन्होंने अंबा को छोड़ा और दोनों राजकन्याओं को लेकर वो पहुंचे हस्तिनापुर, जहां पे राजसू यज्ञ चल रहा था विचित्रवीर्य का, और उनका उस समय राजा बनने के लिए तिलक होना था। तो वहां पे वो इन 2 राजकन्याओं के साथ पहुंचे और उन्होंने अपनी मां से कहा, द्विमाता से कहा कि मैं आपके लिए 3 कन्याएं नहीं 2 कन्याएं लेकर आया हूं। महाभारत का उत्सव, महाभारत के युद्ध का उत्सव, हमारे हस्तिनापुर में जो युद्ध का घोषणा हुआ और जो लड़ाई लड़ी गई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, उसका एक और कड़ा नींव रखा गया इस काशी राज में। कहानी कहां तक आगे बढ़ती है ये हम आपको बताएंगे अगली एपिसोड में, जब आप लोग सब आएंगे और बातें करेंगे मेरे से, और हम आपको सुनाएंगे अगली कड़ी, जहां अंबा नारी होते हुए भी एक बहुत ही शक्तिशाली, एक बहुत निडर और एक वचनबद्ध इंसान की गरिमा को मतलब गरिमा को खींचते हुए या गरिमा को मानते हुए वो अपने आप को एस्टैब्लिश करती हैं, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको हम लोग कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक ऐसी नारी जिसका चरित्र इतना स्ट्रांग था, इतनी बोल्ड थी वो, कि उस युग में भी कोई उन्हें इग्नोर नहीं कर पाया। तो हम लोग सुनेंगे अगली एपिसोड में उनकी कहानी और कुछ गाथाएं उनकी जुबानी। এই অম্বাকে পিতামহ ভীষ্মকে ছেড়ে দিতে হয়, তার কারণ অম্বা বলে যে আমাকে যদি বিয়ে করেন তাহলে আপনাকে করতে হবে, আর না হলে আমি যাকে চাইবো তাকে বিয়ে করব। তখন পিতামহ ভীষ্ম জিজ্ঞেস করে যে আমি তো আপনাকে জিতে ফেলেছি আপনার পিতার কাছ থেকে, তাহলে আর আমি আপনাকে বিয়ে করতে পারবো না, তাহলে এখন উপায় কি? তখন উনি বলেন যে আমার তো শাল্যরাজের সঙ্গে প্রেম, তাহলে আমি শাল্যরাজকে বিয়ে করব। তখন পিতামহ ভীষ্ম বলে ঠিক আছে, আমি আপনাকে মুক্ত করলাম, আপনি চলে যান শাল্যরাজের কাছে, আর আমি তাহলে আপনার 2 বোনকে নিয়ে রাজমাতার কাছে পৌঁছাবো। বলে উনি কিন্তু অম্বিকা আর অম্বালিকাকে নিয়েই হস্তিনাপুর ফেরত আসেন। কিন্তু গল্পের যে টার্নিং, গল্পের যে মোড় এখান থেকে শুরু, তার কারণ এখান থেকেই কিন্তু অম্বার জীবনের একটা পরিবর্তন, অম্বাকে আরো শক্তিশালী করে তোলে সেই পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তনটা কি সেটা আমরা শুনবো, জানবো, সেটাকে নিয়ে নার্চার করব এবং নারী শক্তি কি তার দৃষ্টান্ত রাখবো।
ঠিক এর পরের এপিসোডে যখন আমি আবার ফিরে আসব মহাভারত মন্ত্রার আরো কিছু গল্প নিয়ে। ততক্ষণ সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন আর গল্পটাকে প্রচুর 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 এনজয় করুন, কারণ এটা আমাদের গাথা, মহাভারতের गाथा, समूचे भारतवर्षेर गाथा। जब तक मैं फिर आती हूँ आप लोगों के पास अपने नए एपिसोड के साथ, तब तक आप सब एंजॉय करिए, खुश रहिए, बहुत 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 खुशियां मनाइए आज के दिन का और आने वाले दिनों का। और इस गाथा को अपने मन से पूजिए, अपने मन से प्रेम करिए, क्योंकि महाभारत की जो गाथा है, महाभारत की जो कथा है और महाभारत का जो मंत्र है वो हमारी भारतवर्ष का मंत्र है। तो सब जुड़े रहिए और फिर लौटेंगे आप लोगों के साथ इसी गाथा के साथ महाभारत मंत्रा में। धन्यवाद।